मैं 2 साल बाद सऊदी अरब से पाकिस्तान अपने घर को जा रहा था। मेरी सारी तैयारी मुकम्मल थी। बस अपनी इकलौती बेटी के लिए कुछ खिलौने खरीदने थे। फ़िज़ा मेरी 6 साल की बस एक ही बेटी थी और फ़िज़ा को गुड़ियों का हमेशा से शौक़ था। मैं ख़ास तौर पर फ़िज़ा के लिए गुड़िया खरीदने एक बहुत बड़े डॉल हाउस गया। दुकान में दाखिल होते ही मैं गुड़ियों का जायज़ा लेने लगा। फिर अचानक मेरी नज़र एक बहुत ही अजीब गुड़िया पर पड़ी जो दुकान के एक कोने में छुपा कर रखी गई थी। मैं वो गुड़िया उठाकर इस अरब सेल्समैन के पास गया और इससे गुड़िया की कीमत पूछी। वो अरब सेल्समैन गुड़िया मेरे हाथ में देखकर हैरान हो गया और इसने मुझसे पूछा, ये गुड़िया तुम्हें कहाँ से मिली? फिर इस सेल्समैन ने एक मुलाजिम लड़के को बुलाकर इसे डांटना शुरू कर दिया कि ये गुड़िया दुकान में कौन लाया। मुलाजिम डांट सुनता रहा। फिर सेल्समैन ने मेरी तरफ माजरत ख्वाना अंदाज में देखा और कहा, सॉरी भाईजान, ये गुड़िया फ़रोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और सेल्समैन से पूछा, क्यों भाई, ऐसा क्या है इस गुड़िया में? इसने बात टालते हुए कहा, आप छोड़ें, आप कोई और गुड़िया देखें। लेकिन मुझे तजस्सुस होने लगा। मैंने कहा, मैंने यही गुड़िया खरीदनी है। इस सेल्समैन ने टालते हुए कहा, भाईजान इस गुड़िया को छोड़ें, ये बहुत महंगी है, आप कोई और गुड़िया ले लें। लेकिन मैं ज़िद पर अड़ा रहा। मैंने कहा, जितनी भी महंगी हो मैं यही गुड़िया लूँगा। इस सेल्समैन ने ठंडी सांस भरकर कहा, अच्छा ले जाएं। मैंने कीमत पूछी। इस सेल्समैन ने कहा, आप बस गुड़िया ले जाएं, ये फ़रोख्त नहीं है। मैं कुछ हैरान हुआ और कहा, क्या बात कर रहे हैं, ऐसे कैसे ले जाऊं? आपकी बातों का मतलब क्या है? इस सेल्समैन ने मुस्कुरा कर मेरी तरफ देखा और मुझे अपने पास टेबल पर बिठाया। इस वक्त दुकान में कोई ख़ास रश नहीं था। फिर वो सेल्समैन मुझे बताने लगा, दरअसल ये गुड़िया 40 साल पहले मेरे दादा मिस्र से लाए थे और आज तक बिल्कुल वैसी है जैसी इस वक्त थी। मेरे दादा ने इस गुड़िया को कई बार बेचने की कोशिश की, लेकिन ये गुड़िया एक बार फ़रोख्त होकर फिर हमारे पास वापस आ जाती है। अब आप सोच रहे होंगे ये गुड़िया चलकर या उड़कर आती होगी। जी नहीं, कोई ग्राहक इस गुड़िया को बेचने के लिए हमारी दुकान पर लाता है और हम इसे फिर से ख़रीद लेते हैं। हमें नहीं मालूम ये गुड़िया वापस कैसे आती है और इसके पीछे क्या राज है, लेकिन ख़रीदने वाला इस गुड़िया को जितनी भी दूर ले जाए, एक हफ्ते बाद ये गुड़िया हमारे पास वापस आ जाती है। मेरे दादा ने इस गुड़िया को 7 बार बेचा था और अब्बू ने भी लातादाद बार बेचा, और मैंने खुद इस गुड़िया को अपने हाथों से 6 बार बेचा। लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो, ये गुड़िया फिर हमारे पास है। 3 साल पहले हमने इस गुड़िया को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन ये हर बार किसी न किसी तरह दुकान पर पहुंच जाती है। इस सेल्समैन ने अपनी बात ख़त्म की और मैं मुस्कुराया। मुझे इस सेल्समैन की बातें किसी लतीफ़े से कम नहीं लग रही थीं। मैं इस सेल्समैन का शुक्रिया अदा करके पाकिस्तान चला आया। फ़िज़ा इस गुड़िया को देखकर बहुत खुश हुई और मैं भी। 1-2 दिनों में इस सेल्समैन की बातों को भूल गया। फ़िज़ा इस गुड़िया के साथ खुश थी और मैं फ़िज़ा को देखकर खुश था। मुझे इस सेल्समैन की बातें खौफनाक डाइजेस्ट की कहानियों से ज़्यादा मालूम नहीं हो रही थीं। रूटीन की ज़िंदगी जारी थी। मैं चूँकि सऊदीया से नया नया आया था, इसलिए मेरे घर मेहमानों की आमद थी। एक रात मेहमानों से फारिग हुआ तो मेरी बेटी मेरे पास कमरे में आई और इसने कहा, पापा ये गुड़िया बात करती है। मैंने फ़िज़ा की बात को मजाक में उड़ाते हुए पूछा, अच्छा क्या कहती है भाई आपकी ये गुड़िया? फ़िज़ा ने बताया, ये गुड़िया कहती है मुझे छोड़ दो। मैं फ़िज़ा की बात पर हंसा था। अगले दिन फ़िज़ा की वो गुड़िया गायब हो गई। पूरा घर ढूंढा, कहीं नहीं थी। फिर मैंने अपना कमरा देखा। वो गुड़िया मेरे कमरे की अलमारी में से निकली। मैं पहली बार कुछ हैरान हुआ क्योंकि जिस अलमारी से वो गुड़िया निकली थी वो मेरी ज़ाती अलमारी थी और हर वक्त इस पर ताला लगा रहता था, जिसकी चाबी भी खुद मेरे पास ही होती थी। फिर वो गुड़िया इस अलमारी में कैसे पहुंची? खैर, मैंने सोचा शायद फ़िज़ा और मेरी बीवी ने गलती से लाकर रख दी हो इस अलमारी में। ये अगली रात का वाक़या है। हम सब खाना खा रहे थे। फ़िज़ा भी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी। फ़िज़ा की आदत थी, जहाँ जाती जो काम करती वो गुड़िया इसके साथ रहती। खाना खाते खाते अचानक फ़िज़ा के हाथ से वो गुड़िया गिर गई। गुड़िया फर्श पर बड़े ज़ोर से गिरी थी। अगर गुड़िया की जगह कोई गिलास होता तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता। फ़िज़ा ने कुर्सी से उतरकर वो गुड़िया उठाई, लेकिन मैं और मेरी बीवी ये देखकर सदमे में आ गए कि इस गुड़िया की नाक से खून बह रहा था। मैं हैरत से इस बेजान गुड़िया को देख रहा था जिसकी नाक से किसी जिंदा इंसान जैसे खून निकल रहा था। अगर कोई और मुझे ये बात कहता तो मैं कभी यकीन नहीं करता, लेकिन वो सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। मुझे पहली बार इस सेल्समैन की बातें याद आ रही थीं। इस वाक़ये के बाद मैं इस गुड़िया के बारे में सोचने लगा। वो कैसी गुड़िया थी, इसके पीछे क्या राज छुपा था, मुझे ये जानने में दिलचस्पी होने लगी।
میں نے پہلی بار فضا کے ہاتھ سے وہ گڑیا لے کر غور سے دیکھی۔ وہ تھوڑی مختلف ضرور تھی، لیکن پہلی نظر اسے دیکھنے کے بعد کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ گڑیا پر اسرار بھی ہوگی۔ ایک دن یوں ہی فضا گڑیا کے ساتھ کھیل رہی تھی اور اسے نہلا رہی تھی۔ فضا کے سامنے ایک بالٹی رکھی تھی جس سے وہ گڑیا کو نہلا رہی تھی۔ میں بھی وہیں فضا کے پاس بیٹھا تھا، موبائل دیکھ رہا تھا، جب اچانک گڑیا کو نہلاتے نہلاتے گڑیا فضا کے ہاتھ سے چھوٹ کر اس پانی کی بالٹی میں جا گری۔ میں نے بھی گڑیا کے گرنے کی آواز سنی تھی، اس لیے فضا کے پاس چلا آیا۔ ابو، گڑیا بالٹی میں گر گئی، فضا نے کچھ پریشانی سے مجھے بتایا۔ میں نے مسکراتے ہوئے فضا سے کہا، کوئی بات نہیں، ہم نکال دیں گے۔ میں نے گڑیا نکالنے کے لیے جوں ہی بالٹی میں ہاتھ ڈالا تو میں حیران رہ گیا، کیونکہ بالٹی میں کوئی گڑیا نہیں تھی۔ میں بالٹی کو اچھے سے دیکھا، پھر بالٹی کا پانی نکال کر بھی دیکھا، لیکن وہ گڑیا نہیں ملی، جبکہ فضا نے میری آنکھوں کے سامنے وہ گڑیا اس بالٹی میں گرائی تھی۔ اس دن کے بعد وہ گڑیا مجھے پھر کبھی نظر نہ آئی۔ فضا روتے ہوئے اس گڑیا کو ڈھونڈتی رہی، جبکہ میں نے اور میری بیوی نے بھی بہت تلاش کی، وہ گڑیا ہمیں کہیں نظر نہ آئی۔ مجھے اس عرب سیلز مین کی بات یاد آئی۔ میں نے اس سیلز مین کی دکان کی ویب سائٹ سے دکان کا نمبر نکالا اور کال ملائی۔ تب اس سیلز مین نے کہا کہ وہ گڑیا ان کی دکان پر ہے، اور میں صدمے سے بیٹھا رہا۔ اس دن کے بعد میں کبھی سکون سے نہیں بیٹھا اور یہ سوچتا رہا، اس گڑیا کی کہانی کیا ہوگی۔ میں نے انٹرنیٹ سے بہت تلاش کیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ میں نے سیلز مین سے دوبارہ رابطہ کیا اور اس سے پوچھا کہ ان کی دکان سے پہلے یہاں کس کی دکان تھی۔ تب اس سیلز مین نے بتایا کہ ایک مصر کا تاجر تھا، شاید اس کی دکان تھی۔ جیسا اس نے اپنے باپ دادا سے سنا تھا وہی بتا دیا۔ میں نے انٹرنیٹ سے ہر لفظ لکھ کر سرچ کیا، لیکن کوئی چیز ایسی نہ ملی جس سے اس گڑیا کا راز معلوم ہوتا۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، مجھے اس گڑیا کے بارے میں جاننے میں دلچسپی تھی۔ وہ گڑیا دیکھنے میں خوفناک ضرور تھی، مگر اس نے کبھی کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر ایک دن میں نے اپنے فیس بک آئی ڈی اور کئی گروپس میں پوسٹ لگائی کہ ایسی کسی گڑیا کے بارے میں کوئی جانتا ہے۔ میری فرینڈ لسٹ میں ایک آدمی تھا جسے میں نہیں جانتا تھا، لیکن وہ مصر کا تھا۔ اس نے کامنٹ کیا تھا میری پوسٹ پہ، کیا آپ مصر کی چارلی ڈول کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ میں نے کامنٹ کے جواب میں لکھا وہ کون تھا، تو اس نے ایک تفصیلی جواب لکھا۔ چارلی مصر میں رہتا تھا۔ 1930 کے درمیان وہ تجارت کرتے ہوئے سعودی عرب پہنچ گیا، اور وہاں چارلی نے ایک بہت بڑی کھلونوں کی دکان کھولی۔ چارلی کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے پاس ہر وقت ایک گڑیا ہوتی ہے جو اس کے والد نے چارلی کو دی تھی، اور چارلی نے اپنی زندگی کے کسی بھی عمر میں اس گڑیا کو خود سے الگ نہ کیا۔ چارلی کو وہ اپنی گڑیا جان سے زیادہ عزیز تھی، اور وہ گڑیا چارلی کے 60 سال تک ساتھ رہی۔ پھر ایک دن چارلی کی دکان کی چھت گر گئی اور چارلی اس ملبے تلے دب گیا۔ اس کے بعد وہ گڑیا کہاں گئی یہ کوئی نہیں جانتا۔ اس آدمی کے کامنٹ سے مجھے میرا آدھا جواب مل چکا تھا، باقی کا آدھا جواب میں نے سعودی کے سیلز مین سے پوچھا، اور اس نے بھی یہی بتایا کہ اس مصر کے تاجر کا نام چارلی تھا اور اس کے کھلونوں کی دکان تھی۔ میں اپنے کمرے سے بھی ہل نہ سکا، اور مجھے اس گڑیا کی حقیقت اب پتہ لگ چکی تھی کہ وہ اپنے مالک کے انتظار میں واپس پھر دکان پر آ جاتی ہے۔